coming down from 24K nung bagong labas yan. Shane, ang gamit mo phone lang. Xiaomi 15 Ultra. Walang filter. Anong phone, sino phone of the year ko? Torn ako sa dalawang phone eh. Either go for Xiaomi 15 Ultra or no Vivo X200 Ultra. X300 Pro, wala sa ano yun. Kasi I always go for the best Ultra. X300 Pro, hindi lalamang sa X200 Ultra yun. Kasi iba pa rin ang mga Ultras, no? So, let's just say na I have yet to try the X300 Pro. Pero I'm torn between Xiaomi 15 Ultra and X200 Ultra for this year. Pareho sila maganda. Kasi sabay ko din na